আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। তো দুই একদিন আগে আমি আমার আইডিতে একটা হিন্দি গান নিজে গাইয়া আমি পোস্ট করছিলাম। তো অনেকেই গানটা পছন্দ করছেন, আবার অনেকেরই রিকোয়েস্ট ছিল যে গানটা আমি যেন আবার শোনাই। তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। उसका उसमें हुसे हुसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने काम रे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम चले यार के वो उसी के वास्ते, दिल मुझे दे अगर दर्द थे उसका पर, उसकी हो वो हंसी ऊंचे जो मेरा घर। ए खुदा ए खुदा, जब बना उसका ही बना। ए खुदा खुदा, जब बना उसका ही बना।